I preach enough here. I've been preaching 20 years. ለ20 ዓመታት ያህል ስሰብክ ነበረ So I took a holiday today. ዛሬ እረፍቴ ነው And we thought it would be really special to hear from some of the original people who helped make birth this dream into existence. ይሄንን የነበረንን ህልማችንን እውን እንዲሆን ያገዙንን የመጀመሪያዎቹን ቤተሰቦቻችን እንዲሰብኩ እድል እንሰጣለን ዛሬ Maybe some backstory to help to explain. ምናልባትም ለማብራራት ያህል ወደ ኋላ ዞር ብለን Tigist was airline hostess. ትግስት የአየር መንገድ በረራ አስተናጋጅ ነበረች And on one of the flights there was a terrible accident and she escaped barely with her life with very serious injuries. በአንድ ወቅት በነበረ በበረራ ላይ በነበረ ችግር ህይወቷን አደጋ ላይ ሊጥል ከሚችል ስጋት እግዚአብሔር አትርፏታል She had a broken back. ጀርባዋ ተሰብሮ ነበረ And at that time in the country they looked for treatment and they looked for the best possible physiotherapist. በዛ ጊዜ ያው የነበረውን አለ የሚባል የፊዚዮቴራፒስት አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ይፈልግ ነበር And they looked everywhere and they found the best physiotherapist in Ethiopia. His name was Ton Havercourt. ሁሉንም ሰው ፈለጉ ጠያየቁ መጨረሻ ላይ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የተባለ ምርጡን ፊዚዮቴራፒስት ቶን የተባለውን ግለሰብ አገኙ ይፈልገው So Ton starts working with Tigist, stretch, reach, whatever they do physiotherapy. ቶን አብሯት ከትግስት ጋር ያው አገልግሎቱን መስጠት ጀመረ And while he's treating her, she also starts treating him. እሱ ያገለግላት ሳለ እሷም እሱን መረዳትና ማገልገል ጀመረች Because he found out that she was a woman of faith. እሱም የእምነት ሰው ሴት እንደሆነች ተረዳ And she said, እሷም እንዲህ ያለች she said to God, ለእግዚአብሔር እንዲህ ብላ ነገረችው that if you allow me to walk again, እንድራመድ ድጋሚ ከፈቀድክልኝ I will walk for you all the days of my life. በህይወት ዘመኔ በሙሉ ላንተ አገለግላለሁ አለች I love that story. ይሄ ታሪክ ደስ ይለኛል Because I think maybe part of that walk included starting ይሄንን ታሪክ የምወደው ምናልባትም ያ የረጅም ጊዜ የህይወቴን ሙሉ ድራመደዋለሁ ያለችው ምናልባት እኛንም ያካትት ነበር ማለት ነው የኛንም ያካትት ነበር It included us We started Beza Church in the home of Ton and Tigist. በቶንና በትግስት ቤት ነው ቤዛ ቸርችን የጀመርነው They are here today. ዛሬ እዚህ ናቸው በማከላችን They're going to bring the word. You're welcome. ቃሉን ያካፍሉናል እንቀበላቸዋለን Merry Christmas everybody and happy anniversary Beza. እንኳን አብሮ አደረሰን Just for you to know, she was the last patient I ever treated. እኔ መጨረሻ በሽተኛ ነኝ ያከመኝ ጥሩ ነገር ይዤ ወደ ቤቴ መጣሁ And for you to know also, it took 4 years after the treatment was finished before we got married. Just to get the record straight here. ወደ ጌታ የመጣውም it took 4 አመት በኋላ ስለሆነ የተጋባ ነው ጊዜውን የፈጀው እሱ ጌታን እስከሚያውቅና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እስከሚታይበት ነው So we are very humbled and grateful to God that we are able to stand here before you today on this special day. እግዚአብሔር የታመነ ነው በፊታችሁ እንድንቆም በእድሜያችን ላይ ጭን ቀን ስለጨመረ We are here to share some of our witness. ምስክርነት እንሰጣለን But what we have seen is very small compared what the kingdom of God is all about. የእግዚአብሔር መንግስት ለዚች ምድርና ለዚች ኮንቲኔንት ካሰበላት ነገር ጋር ሲወዳደር አሁን ያየነው በጣም ጥቂት ነው There is much more to come and to look forward to. ከዚህ የመለጠ እናያለን
But anyway, let's look back a bit. It is often said that Beza, and Pastor Z just said it again, that Beza started in the house of Tigist and Ton. እኛ ቤት ተጀመረ ቤዛ ይባላል። But in fact, it started much earlier. In the first place, God made his plans long ago. And to manifest his plans, he needs to find the time and he needs to choose his people. እግዚአብሔር ጊዜንና ሰዎችን እስከሚያዘጋጅ So what happened? In 1997, I was transferred to Kenya. በ97 በፈረንጆች አቆጣጠር ወደ ኬንያ ተቀይረን ነበር። And so we moved to Nairobi with our children who were small that time. They're a bit bigger now, you'll see them here. ከቤተሰቦቻችን ጋር ወደዛ ተላለፍን። So when you move with a family to another city, to another country, there are a few things that you have to get organized. You have to find a means of transport, you have to find a house to live in, you need to find a school for your children, and you have to look for a church. ከተማ ስትሄዱ የመጀመሪያ ነገር ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ ከዛ ደግሞ ማምለኪያ ቦታ ትፈልጋላችሁ። So in our search for a church, we stumbled upon Nairobi Chapel. እንግሊዘኛ ሰርቪስ ስለምንፈልግ አማኑኤል ቸርች ናይሮቢ ቻፕል ሄድን። And also Emmanuel Church of the Yeah. Ethiopian community. ኢትዮጵያን የቀመሰ ታውቁታላችሁ። የኢትዮጵያ ቸርች ደግሞ እንፈልጋለን። አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሄድን። Founded by Dr. Bete and Emma Sophie. ጋሽ ቤተና ሶፊን አገኘን። That church has had a big impact of many Ethiopian people who lived in Nairobi at the time and still has. But that is a complete different story altogether. ብዙ ሰዎች በክርስቶስ የጠነከሩበት ያደጉበት፣ እኔ ፐርሰናሊ ከሃይማኖት ወጥቼ ክርስቶስን ህይወት ያገኘሁበት እማ በጣም ነው የምወድሽ። By the way, Tikis will not only translate what I'm saying, she will also add her spice to it. So anyway, we became close friends, and we shared many fellowships together, and we shared many meals together. ብዙ ምግቦችን ብዙ ጊዜዎችን አብረን ተካፈልን። Especially enjoying Abba's favorite dish, Teresega. ጋሽ ቤተ ቶንን ያው ጥሬ ስጋ ስለምዷል And a Kenyan favorite, the Nyama Choma as well. እና ናያማቾማ። So we became friends, we had fellowship, we visited each other, and Dr. Bete would share a vision that God has begun to give him. ጋሽ ቤተ በምግባችንም በጨዋታችንም መካከል እግዚአብሔር ያሳየውን ራእዩን ያካፍለን ነበር። And that vision was of a church in Ethiopia. ያ ራእይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚኖረን ህብረት ወይ ቤተ ክርስቲያን ነው። My brother, he would say, this is what God has put in my heart. A church in Ethiopia, but not only for Ethiopians, an international center to worship, fellowship, and growing God's people and our future leaders. እንግዲህ 20 ዓመት በፊት የነበራችሁ እድሜ የሰጣችሁ ታውቃላችሁ። 20 ዓመት በፊት ኢንተርናሽናል ቸርች በኢትዮጵያ መካከል ማሰብ የለም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባገኘው አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ስለመውጣት ነው እንጂ የሚያስበው ኢንተርናሽናል ፐርስፔክትን ኢትዮጵያ ውስጥ ማምጣት፣ በተለይ ደግሞ በአማርኛ ኮንግሪጌሽን ውስጥ አልተለመደም ነበር። በዛ ጊዜ ነው ጋሽ ቤተ አየሁ የሚለን ባክግራውንድ ስቶሪ። So one evening he came around our house again and he spread out rough sketches over the dining table of what this center was going to look like. እግዚአብሔር ያሳየውን አንድ ማታ ላይ ጠረጴዛ ላይ የስኬች እያደረገ አስረዳን። Now, my official first name is Thomas.
የመጀመሪያ ስሙ ቶማስ ነው። So I don't just believe anything that anybody says. ሰው ያለውን ሁሉንም ነገር መቀበል ይከብደኛል። I need to see it first. ማየት ያስፈልገኛል። So while he continued to explain what this was going to look like, I kept wondering, what does this man see that I do not see? ይህ ሰው ምን አየ እኔ ማየት ያቃተኝን እያልኩ ራሴን ጠይቃለሁ። But there was no stopping him. And as we were continuing to grasp the vision, we agreed it was time to think about relocating back to Addis Ababa. ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ተዘጋጀን። But how and when? እንዴት እና መቼ? Now, the policy of the organization I was working for at the time was not to send people back to a country they had served earlier. ከወጣንበት አገር ተመልሶ መመለስ እሱ የሚሰራበት ድርጅት አይፈቅድም። So the door to go back for us seemed close. ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ በሮች ተዘግተዋል። But God has a different policy. እግዚአብሔር ግን የራሱን መንገድ አዘጋጀ። In a miraculous way, He made us able to move back to Addis Ababa. እኛም ተመልሰን መጣን። And this was in 2001. በ2021 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር ነው። So meanwhile, Dr. Berthe and Emma Sophie, they began preparing to return to Addis Ababa also, as did their son Zerubbabel and his friend Sari. ቤተሰቡም ነጋሽ ቤተ ሶፊ ፓስተር ዚ ሳህሌም ወደ ኢትዮጵያ መጡ። But Zeru and Sali and their families had to come from the United States. ፓስተር ዚ ከአሜሪካን የመጡት። In any case, over the next few years, they made substantial sacrifices, giving up what they had in Kenya and in the United States to settle down in Ethiopia. ዋጋ ከፍለው ነው የመጡት። አሜሪካንም የኬንያውንም ኑሯቸውን ዘግተው። So we all arrived in Addis Ababa and we started to see each other occasionally. አንዳንዴ መገናኘት ጀመርን። But we decided to meet more often and have a fellowship the way we used to have in Nairobi. ናይሮቢ እንደነበረን አይነት ህብረት ኢትዮጵያ ለመጀመር አሰብን። በዚህ ጊዜ እኔን እሱም በስራ መካከል ነው። እኔም አዲስ ስራ ለመጀመር ሽር ጉድ እያልኩ ነው። ከኛ ትንሽ ኢኮኖሚካሊ ሻል የሚሉት እነሱ ናቸው። እንዲያው ይሄንን ልመሰክርላችሁ የፈለኩት በአማርኛ ወይን ጠጃችን አልቆ ነው። ባዶ ማድጋ ይዘን ነው ይሄ ህብረት የተጀመረ። በአማረ ቤት አይደለም፣ በተስተካከለ ኑሮ አይደለም። ስራ አልነበረውም፣ ገቢ አልነበረኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር በቃ ትንሽ የሚባለው ቤት ውስጥ ነው ይሄ ህብረት የተጀመረው። ከዛ በኋላ ከዛ በፊትም እንደዛ አይነት ትንሽ ቤት ውስጥ ኖረን አናውቅም። ምን ላበረታታችሁ ነው ዛሬ ይሄ ከ20 ዓመት በኋላ እንደገና እዛ ራውንድ ላይ ደጃvu እዛ ራውንድ ላይ ራሳችንን እናያዋለን። ምድሪቷ ላይ ተስፋ መቁረጥ፣ ድህነት፣ ባዶነት ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ልሰራ ነው እያለ ያኮበኩባል። ሲያኮበኩብ ምን እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ? ከጎረቤት ተበደሩ፣ ከጓዳችሁ አውጡት፣ ባዶ ማድጋችሁን ውሃ ሙሉት፣ የወይን ጠጁ አምላክ ይመጣል። ከ20 ዓመት በኋላ እንደዚህ ይሆናል ብንባል ኖሮ ንብረታችንን ሁሉ ሸጠን ቤተክርስቲያን እንሰራ ነበር። እግዚአብሔር ግን ከዚህ ቤተክርስቲያን በፊት እኛን መስራት ፈለገ። ስለዚህ ያንን ጊዜ የፈጀው እኛ ስንሰራ እንጂ ይሄንን ህንፃ ቤት ሰርተን የለ እንዴ? ይሄው አየን አይደል? ፓርኮቹ በ2 በ3 ዓመት ፏ ብለው ይሰራሉ። እኛ ነን ጊዜ የፈጀ ነው። ኢንካሬጅ ማረጋችሁ በእጃችሁ ያለው ማድግ አትናቁት፣ ውሃ ሙሉት፣ ይሄ ነው ያለኝ በሉት። እግዚአብሔር ሊሰራ እንኳን መጣ እንጂ
እንኳን ቃሉ ወጣ እንጂ እንኳን ከሰማይ ተላከ እንጂ እኛ ደግሞ ልንሰራ እንኳን መረጠን እንኳን ገንዘቡ አረገን እንጂ because ብዙዎች አሉኩ ላከን የሚሉ ግን እቺ ዞር ዲናር ጥላ ዞር ያሰኘች የለችም ዲናራችንን ፈለገው በቃ እግዚአብሔር ስለዚህ ዛሬ እኔ ስለ ዲናር ቴስቲመኒ ነው ያለኝ ይሄንን ፕሮግራም ሳይ የነበረኝ ዲናር ነው ባዶ ቤት ነው ምንም ነገር በእጃችን አልነበረም ኢየሱስ ግን ራእዩን ይዞ እዚች ምድር ላይ ገባ እዚህ ቤተ መቅደስ አይደለም ምድር ላይ ገባ Amen. We started very small. It was not a big house, it was a small house. But what God said is go borrow vessels, start with what you have. And God took the little. Back then, if God would have given a picture of, or if it seemed like we could have reached at such a point where we are now, it seemed impossible. It's not difficult for God to build a building. It takes time to build people. And perhaps the reason it even took 20 years to come to this place is because God was still working on us. But thanks be to God for his faithfulness and for how far he has brought us. Amen. So that was Haya Hulet. You saw that the first picture of the slideshow was the living room where we were meeting. Now this was 2004, 2005. And many of you will recall that there was some turmoil around the elections at that time. የምርጫ ግርግር ነበረ ታስታውሳላችሁ የ97 And many international organizations and experts started talking about evacuation. We need to leave. This is not secure. This place is dangerous. We have to go. ያው የውጭ ዜጎችም ዜጎቻቸውን ማስወጣት ጀምረዋል ሴፍ አይደለም ኢትዮጵያ እየተባለ So this topic also came up in our fellowship. ህብረታችን ውስጥ ይሄ ጥያቄ መጣ ምክንያቱም ማታ ተሰብስበን ወደ ቤት መሄድ አንችልም ያው ፖሊሶችም ስለሚያቆሙ ስለነበር And Pastor Sari was very clear about it. He says, I will not go anywhere. God spoke to us. We came here not to turn our back when the situation becomes challenging. ፓስተር ዛህሌ ጌታ ተናግሮኝ እቺን ምድር ስለረገጥኩ ብቻ ራእዩን ይፈጽም ዘንድ ይተጋል ብሎ እኛንም አበረታታን And so we continued our fellowship every week. The children were looking forward to it because every Wednesday evening around 6, 7 o'clock we started to prepare cookies, juices, things like that. And they knew that after their evening shower there was some cookies and juice waiting for them and all the big uncles and aunties were coming by and they could say hi to them for a while and then go to bed to prepare for the next day. ልጆቹ የሚወዱት ነበር ያው ኩኪዝ ምናምን ስላለ So it is then that the group decided, Pastor Z, Pastor Sari and Ton, please sit together and try to help us to put the vision and the mission of Beza in words. ከዛ ያው ራእያችንና ጎላችንን ሚሽናችንን ለመጻፍ ፓስተር ዚ እና ሳህሌ እና ቶን አብረው ተቀመጡ So with God's guidance, we arrived at the vision and mission that you see every Sunday when you come here as well. የእግዚአብሔር ሐሳብ በልባችን ያስቀመጠውን ለመጻፍ ቻለን The vision, redeeming the nations in righteousness. ኔሽን አገርን በጽድቅ መውረስ አገርን በጽድቅ መውረስ Yeah. And the mission to empower the people with the word of God to transform their society. ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል ለአገር ማብቃት Now out of that vision and mission we continue to work on our beliefs and our values and the confession that we declare at the beginning of every service emerged from this as well. ፕሮግራም ስንጀምር የምንናገረውን የጽድቅ ቃል ከነዚህ ቃላቶች የወጡ ናቸው This is important because every Sunday we declare this.
በየእሁዱ ይሄንን ቃል በምድራችን ላይ እንዘራለን። We declare every Sunday that we will abound in every good work. ለመልካም ስራ እንነሳለን እንላለን። Work that will transform our world, our nation, our city, and this continent. ዓለማችንን፣ ምድራችንን፣ አህጉራችንን የሚቀይር We declare that from him and through us there will be an answer to poverty, an end to disease, and an end to corruption. እዚህ ላይ ተመልሼ እመጣለሁ፣ አስረዳለሁ በኋላ። These are just a few excerpts from the whole confession. But this is what we declare every Sunday. The question now is, how are we going to go about this? And the answer was simple. Just do it. ይሄንን እንዴት ነው ማድረግ የምንጀምረው ስንል አንድ ስቴፕ አት ታይም በማድረግ just የተገለጠልንን ነገር በማድረግ So the first place we went after our house in Hayahulet, Missouri Hayahulet, we went to Agona Cinema. ከዛ ወደ አጎና ሲኒማ ሄድን። So we were in the theater there, and we were only a handful, and David and Demby, you saw him on a few pictures as well. He led our first worship team there. ዴቪድን አይታችሁታል። ስለዚህ እሱ የወርሺፕ ቲማችንን መምራት ጀመረ። So like I said, we were only a handful. The worship was a bit shy still and timid. And one particular Sunday, and this really happened one day, Sally preached to Tikist and me alone. አንድ እሁድ ሳህሌ ለእኔና ለቶን ብቻ ሰበከን። ያንን የአይነት ኮንግሪጌሽን የነበረን ጥቂት። But then, one day, Abba took us to another place. ከዛ አንድ ቀን ደግሞ አባ ወደ ሌላ ቦታ ወሰደን። እንዲህ ስላችሁ ቦታው አልሞላም። እሺ ኳየሩ ከኛ ይበልጣል፣ ኮንግሪጌሽን ይበልጣል ኳየሩ። በዛ ጊዜ ከአጎና ሲኒማ ወሰደና ሌላ ቦታ ሊያሳየን ሄድን። He took us to a construction site near the airport, ኤርፖርት አካባቢ የሚሰራ ህንጻ where Gastena Kabede was building, and he generously offered space to Beza once the building was going to be finished. ቢልዲንጉ ሲያልቅ ጋሽጠና እዛ እንድንገባ እድል ሰጥቶናል ተብሎ ነው ሄድ ነው። እንጨት ርብራብ ላይ ነው የተራመድ ነው። ማረሳው ነገር ደረጃ ገና ነው። ህንጻ አይደለም፣ መስኮት ምንም ነገር የለው። ጀስት ስትራክቸሩ ከዛ እንጨት ርብራብ አለ። ጋሽ ቤተ እዛ ላይ ያስወጣና እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ብሎ አሳየ። So, of course, I asked myself again, what does this man see that I do not see? ወንበሩ አልሞላም። አጎና ሲኒማ ምን እንደገና ወደዚህ መምጣት አስፈለገን? ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ትልቅ ነው። ከዛ ደግሞ ዋጋ ሲጠራ So, indeed, as promised, we were able to occupy the 7th floor for worship and the 5th floor for offices. ሰባተኛና አምስተኛውን ፎቅ ያዝን። And in between services, we offered juice and abasha dabo. ትንሽ ነን እንግዲህ። ስለዚህ አበሻ ዳቦና ጁስ በሰርቪሱ ሲያልቅ ሼር እናደርጋለን። We thought we need some more people to join us here, and this was one of the strategies to do that. አብረን ዳቦ በመቁረስ ህብረታችንን አጸናን። Some of the people who used to come was Yared and his friends. ጃሬድ እና ጓደኞቹ ይህንን ዳቦ እንደሚያደንቁ ነግረውናል። I don't know if he's here today. He is in the country, I know. But he later confessed to us that the most important reason for him to join Beza was the juice and the bread on the rooftop. ያው እንግዲህ ዳቦ ነው የጋበዘኝ ይላል። But we all know that he later joined Beza pastoral team as well. So, you know, God works in very many different ways to bring his people home. One thing we had to worry about, because now more and more people started to come to the TK building, Amharic service, followed by English service. There was a lot of people
going out, coming in at the same time. And the engineers amongst us started to get worried. This construction is not calculated to carry such a weight at one time. So we really had to make sure we ushered people out quickly and others in quickly in order to not endanger the building. የሚመጣው ሰው ቁጥር እየጨመረ ስለመጣ አሁን በግድ ከዛች ፎቅ ወጥተን ወደ አዳራሽ ለመሄድ ተገደድን። But it just showed how quickly we were growing at the time. በቶሎ ማደጋችንን ነው የሚያሳየው። And also the worship team started to grow and it became more loud and they took us to higher levels as well. And we all know, we have witnessed it today, how great the worship teams of Beza have become. የወርሺፕ ቲሙም አደገ፣ ድምጻችንም ጨመረ፣ የህፃናት ሚኒስትሪውም ጨመረ። So sometime later again, Gashbeta acquired this land we are occupying today. ከዛ ጋሽ ቤተ ወደዚህ ስለመምጣት እና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ህንፃን ስለመስራት ይህንን ራእይ ያካፈለን። One of the great things that Beza has been doing over the years was organize this Africa Arise. You saw a few photos of it. ይሄ ራእይ አፍሪካ ራይዝ ራእይ በፊት ላይ እንዳካፈልናችሁ ኢንተርናሽናል የማድረግ ኢትዮጵያን እና ቤተክርስቲያንን ለዓለም አቀፍ ህብረት ማዘጋጀት የሚለው ራእይ ከጋሽ ቤተ የተካፈልነው ነው። So it was during one of these Africa Rise conferences that we all came here and we broke the ground actually here. ከዛ ያው መሬት የምንቆፍርበትን የመጀመሪያ ፕሮግራም ያደረግነው በዚሁ አፍሪካ ራይዝ ፕሮግራም ላይ ነው። Of course, first we built the tabernacle and from there we saw the construction of this building. ተበርናክሉን ሰራን፣ ከዛ ወደዚህ ደግሞ የምንመጣበትን ነገር አረግ። And that took a few years. That was challenging. ይሄ ብዙ ጊዜ ፈጅቷል። But faith in the mission and God's promise is what kept the project going indeed, and this is where we are today. God indeed provides. እንግዲህ ሲባል ሰምታችኋል። ከጋሽ ቤተ ይሄ አዳዲስ ነገር መፈለግ ልበለው አየሁ የሚለን ነገር፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ገንዘቡ ከየት የማይመጣም ከናንተ ነው ደግሞ ተባልን። እሱም ራእይ ነው። እኛ እንግዲህ አላየንም፣ ያዩትን ግን በእምነት ተቀበልን። እሱንም አስተውሉ። ሁላችንም ተመልካች አንሆንም። አንዳንዶቻችን ሰሚ ነን፣ አንዳንዶቻችን የምናይ ነን፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ የምንታዘዝ ነን። ቦታችንን ማወቃችን ጠቅሞናል ለኛ። So here we are today, but let me go back to the vision, the mission and our values and beliefs. ወደ ራእዮቻችን እንሄዳለን። የህፃናት ሚኒስትሪዎችን ያለፈው ለገና ጊዜ አይታችኋል። ህፃናቶቹ እንዴት ብዙ እንደሆኑ አሁንም ዛሬ ሲዘምሩ አይታችኋል። እግዚአብሔር በውስጣችን እኛን ያቀጣጠለው በዚህ ራእይ ውስጥ በመካፈላችን የተጠቀምነውን ላካፍላችሁ ነው የምፈልገው። ልክ የዛሬ 20 ዓመት እንደሆነው ቅድም ሜንሽን እንዳደረኩት ተስፋ መቁረጥ አየሩ ላይ በጣም ባለበት ጊዜ ጌታኔ ልሰራ ነው ይላል። When we started, it was a very difficult time, but we had faith in God, knowing that God would work. አመጽ አለ፣ ጨለማ አለ። There's darkness, there's heaviness, ሌብነት አለ፣ ጉቦኝነት አለ፣ corruption, a lot of robbery. ሁላችንም ኮምፕሌን እናረጋለን። And we were all complaining. It was a time of great complaining in the country. ጨለማ በነበረ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አብ አንድ ነገር አረገ፣ ብርሃን ይሁን አለ። But in the midst of darkness, God said, "Let there be light." ዛሬ የብርሃንን ትውልድ እናሳድጋለን። We will raise a generation of light today. የብርሃንን ሰራዊት እግዚአብሔርን መፍራት በምድሪቷ ላይ የሚያውጁ ሰራዊትን እናነሳለን። We will raise up an army who will declare a generation army that will declare the light. የትኛውን ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት ከምታረጉት በተጨማሪ more and more
more than any other investment of any other type. አሁን በሚመጣው ትውልድ ላይ ኢንቨስት እንድናደርግ ቤተክርስቲያንን ኢኩፕ እናድርጋት። The church must invest and give priority to the coming generation. ልንገራችሁ ሌባ እንዳይሰርቃችሁ ፕሮቴክቲቭ እንደ ኬንያ አጥር ሳይሆን የሰላም ሰራዊትን እናስነሳ። Amen. More than any physical protective device, security means we have to cooperate with the spiritual forces and spiritual angelic forces to go out and invest in our generation through prayer and through spiritual means. የእግዚአብሔርን ቃል የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚፈራ ትውልድ To raise up a generation that fears God. በጽድቅ የሚነሳ የጽድቅ ሰራዊት A generation of righteousness. ከዛ በኋላ ሙሽሪትን የሚያሳምር To get the bride ready for her bridegroom. ኢየሱስ ይመጣል። Jesus is coming. ቤታችንን ሊያይ አይደለም የሚመጣው። And he's coming to our house to see what we have done. ሙሽሪትን ሊቀበል To ይመጣል። receive his bride, he is coming. ዩቱብ ጥሩ ነው፣ YouTube is good, ፌስቡክም ጥሩ ነው Facebook as well. ወንጌልን ለማድረስ። But to take this gospel to the ends of the world. ኢየሱስ ግን የሚመጣው ሙሽሪትን ለመውሰድ ነው። He's coming to take his bride. ሙሽሪት እኔና እናንተ ነን። And we are that bride. the body of Christ የክርስቶስ አካል። እኛ እችን ሙሽሪት እናሰማምራት ኢየሱስ እንዲመጣ። Let us beautify and prepare this bride for his return. ለጋሽ ቤተና ለሶፊያ አይደለም ወይም ለፓስተር ዚ አይደለም የምንሰራው። We don't work for Imma Abba or Pastor Z. ግን ሁላችንም አክሊል ለሚሰጠን But each one of us will receive our own crown. ስራችንን ለሚመዝን Our work will be measured. ዌልደን ለሚለን መልካም ሰርታችኋል የሚለን, እነሱም ከኛ ጋር ስለሚሰለፉ and we will all stand before him together, አብረን ከነሱ ጋር and together የእግዚአብሔርን መንግስት በሰማይ ያለችውን ወደ ምድር እናምጣ። we will bring his kingdom on earth as it is in heaven. ይሄንን I እጋብዛችኋለሁ። invite you to this invitation today. ቃል አንድ አካፍላችኋለሁ። ነህምያ 2:20 Nehemiah 2:20 2:20. ይህን ቃል ይሄ ቤት ገና ሳይሰራ እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ነው። This is a word God gave me before any of this started, way back at the beginning. በአማርኛ ምን ይላል? የሰማይ አምላክ ያከናውንናል፣ እኛም ባሪያዎቹ እንደገና ስራውን እንጀምራለን። እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ድርሻ ወይም ይገባናል የምትሉት ወይም የታሪክ መታሰቢያ የላችሁም። በኢትዮጵያ ላይ በአፍሪካ ላይ ታሪክ ትፈልጋላችሁ? መታሰቢያ ትፈልጋላችሁ? Do you want to be remembered in Africa, in Ethiopia? That's what it says in English. You have no share in Jerusalem. You have no share in Ethiopia, in Africa, in this continent. You have ቦታ የላችሁም፣ you ስፍራ have no የላችሁም፣ any claim or historic right to it. ምንም መብት የላችሁም በዚህ ርስት ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ሁላችንም እንነሳ። Let's all rise up and do the work of the Lord. Back to Beza and our beliefs. In Beza, we believe that the church is not a building. ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ቤዛ ስንል። The church is the body of Christ for which he died on the cross. ክርስቶስ የሞተላትን ቤተ ክርስቲያን ሙሽሪትን ነው የምንለው። In Beza, we believe that Jesus has given us the great commission to go, and the church of Christ must be compelled to go into all the world. የእግዚአብሔር ቃል እየሄድን ለዓለም ሁሉ ልናደርስ የግድ ነው። In other words, this commission rests on all of us. ይህ ጥሪ ለሁላችንም ነው። If the mission of Beza is to empower us with the word of God to transform our society, በእግዚአብሔር ቃል እኛን ለዚህ ሶሳይቲ ማዘጋጀት ከሆነ የቤዛ ዓላማ
then we must allow ourselves to be empowered and run with it. እኛም ተነስተን ልንሮጥ ይገባናል በዚህ በእግዚአብሔር ቃል። To do what? ምን ለማድረግ? To abound in every good work to transform our society, expanding the kingdom of God. የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት እና በሰማይ ያለችውን ፈቃዱ ወደ ምድር ማምጣት። That is what we confess every Sunday, and that is what we must do. ይሄንን እንናገራለን፣ ይሄንን እንኖራለን። In other words, coming here is not a free ride. ይህ ደግሞ በነፃ አይሆንም። Coming to church comes with a responsibility. ኃላፊነት አለብን። And that responsibility is the willingness to respond to what we are empowered to do. ለተቀበልነው ራእይ ምላሽ መስጠት ይኖርብናል። As Ma Sophie mentioned this morning, there is still work to be done. This complex is not completed yet. ይሄ ቦታ አላለቀም። ስቲል የሚቀሩ ስራዎች አሉ። Work remains to be done. ስራዎች መጨረስ አለባቸው። But the expansion of the kingdom of God is also not completed yet. ኢየሱስ ከሚመጣ እንግዲህ እንሰራለን። Much work remains to be done there as well. When you go to the Beza website, you can read about the beliefs, about the values, about the mission, about the vision. And it is supported by Scripture. ከእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። 1 Corinthians chapter 12, verse 27 says, "Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it." እናንተ የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁ ብልቶች ናችሁ። There is work to be done by all of us. ሁላችንም አንድ አካል ለመሆን እንሰራለን። Come here with expectations and be surprised what God will turn it into. በመጠባበቅ ኑ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ያስገርማችኋል። God bless Beza, our leaders, and all of you. Thank you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መሪዎቻችንን ይባርክ። እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ። As we close, we just wanted to acknowledge some special people who were very instrumental in bringing Beza this far. ፕሮግራማችንን ስናጠቃልል እዚህ ለመድረስ አስተዋጽኦ ላደረጉልን ወሳኝ ሰዎች የምናበረክተው የእውቅና ፕሮግራም ይኖረናል። If I could have Imanaba come and join me, please. We just want to get a feel of who all is here today. ዛሬ ማን በማዕከላችን እንደሚገኝ በአጭሩ መናገር እንወዳለን። If your attendance at Beza Church, participation in Beza Church, even visiting Beza Church, ምናልባትም በአጥቢያችን የምትሳተፉ ከሆነ ወይም ሜምበራችን ከሆናችሁ if your history with Beza Church has anything to do or let me say is represented by this current building that we are in, Africa Worship Center, I would ask you all to stand. This means everybody who has ever attended Beza up to this very day in this place, I would ask for you to stand if you are able, please. ከበፊት ጀምሮ እስካሁን የህንጻ ተሰርቶ ካለቀበት ጊዜ ድረስ አብራችሁን የነበራችሁ ሰዎች እባካችሁ ባላችሁበት እንድትቆሙ እጋብዛችኋለሁ። ባላችሁበት እንድትቆሙ። This includes first-time visitors as well. ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁና የተቀላቀላችሁንም ያጠቃልላል። አልገባችሁ መሰለኝ። So let me just say it plain. Everybody stand up, please. ሁላችሁም አንድ ጊዜ ተነሱ። Okay. Now, if you have history with the previous building, Beza Tabernacle, please remain standing. ምናልባትም ከዚህ ከታበርናክሉ ጋር አብራችሁን ታመልኩ የነበራችሁ ሰዎች ባላችሁበት ቁሙ። ቆዩን። ስታመልኩ የነበራችሁ ሰዎች አብራችሁን ቁሙ።
So this means the people who are standing, you were not only part of this building, you were part of Tabernacle building. That's a lot. ሶ አሁን የቆማችሁት ሁለቱንም ጋር አብራችሁን ስታመልኩ የነበራችሁ ነው ማለት ነው። Now if you have history with Beza Church from going back all the way to TK building, please remain standing. አሁን ደግሞ የምትቆሙት ቤዛ ቸርች በቲኬ ህንጻ ላይ እያለ አብራችሁን ታመልኩ የነበራችሁ ሰዎቻችን ናቸው። Wow, look at that. The rest of you clap for these people who are still standing. ለቆሙት እናጨበጭብላቸዋለን። Aha. We're going to pull a very tricky one now. Are you ready? If you have history with Beza Church from Agona Cinema, please remain standing. I'm going to አሁን close ደግሞ my eyes. አጎና ሲኒማ በምናመልክ ጊዜ አብራችሁን ፌሎሺፕ ታደርጉ የነበራችሁ Agona Cinema, no cheating. Agona Cinema, look at ማታለል this. አይቻልም። አጎና ሲኒማ Look at በነበረን this. ጊዜ Are you serious? የነበራችሁ Jesus, yes. Yes. Now, this is very special. Those who remain standing, we're not just going to have you. This is not people who knew our story that we were in Agona Cinema. Physical attendance at Agona Cinema. እነዚህ አሁን ቆመው Physical የምታዩቸው attendance. አጎና ያለንን ታሪክ የሚያውቁ ሳይሆኑ ፊዚካሊ ከኛ ጋር አብረው ይታደሙ የነበሩ ቤተሰቦቻችን ናቸው። This is about, I think we did it just about right. Agona Cinema people, we're going to ask you to come on the stage, please. አሁን Let's welcome የቆማችሁ ወገኖቻችን ወደ መድረክ Agona Cinema እንድትመጡ only. No, everybody. Agona Cinema, እንጋብዛችኋለን። eyewitnesses of Agona Cinema, physical attendees Agona. አጎና ሲኒማ እያለን አብራችሁን የታደማችሁ ያመለካችሁ ወደ መድረክ እንጋብዛችኋለን። የተቀራችሁ አጨብጭቡላቸው። ጋሽጠና please. እዛው ሆኖ አራ ጨብጭቡላቸው. There's some history Please here. let's clap for all of them standing here on the stage. Praise the Lord. Now, እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገና ጨብጭቡላቸው. ደግማችሁ አጨብጭቡላቸው. Give them a praise, a clap again. Now, what we're going to do, አሁን የምናደርገው all of you Agona Cinema people, አጎና ሲኒማ ጀምሮ አብራችሁን ያላችሁ what we're going to do at this time is just appreciate you by giving you a little token of our appreciation, a small gift, so that it can serve as a reminder. ማስታወሻ እንዲሆናችሁ አብራችሁን ስለጠናችሁ አነስ ያለች ስጦታ እንሰጣችኋለን። So you will be in attendance for our 40th anniversary. ለ40ኛ ዓመት ክብረ በዓላችንም አቴንዳንስ ላይ እንጠብቃችኋለን። እና ወደዚህ መታችሁ, if you could just come over here, and Abba is going to present you with this special scarf commemorating this day. አንድ ባንድ የሄዳችሁ እናጨበጭባለን. This is አክሊል መኩሪያ. እናጨበጭብላችኋለን። These ones were little children like this, and እንደዚህ የሚያክሉ ነበሩ እነዚህ ህፃናቶች ነበሩ አንዳንዶቹ።
I kind of like this. Would you mind? It's going to take about 5 minutes. I want you all here. ለሚቀጥሉት 5 ደቂቃዎች አብራችሁ እንድትቆዩ ፈልጋለሁ። Because we're also giving out some special recognition for, of course, Ton and Tigist, መስራቾች አችን, and as you heard the story, the dream began somewhere in their house in Hayaulet. If we could prepare the gifts for Ton and Tigist. ለቶንና ለትግስት በአንድ ቦታ ላይ ወደ 22 አካባቢ በትንሽዬ ቤት የጀመረ ህልማችንን እውን እንዲሆን ስለረዱን ለየት ያለ የውቅና ስጦታ እናበረክትላቸዋለን። I know we've given them the Agona Cinema reward, but before Agona Cinema there was a house. የአጎና ሲኒማን ማስታወሻ ሰጠናቸዋል። ከዛ በፊት ግን ቤት ነበረ። The Lord used them, so we want to appreciate again Ton and Tigist. Thank you so much. ደግመን ቶንና ትግስትን እናደንቃቸው እንፈልጋለን። We want to recognize, we started with our board, and of the original board we have 2 original members of our board who are here with us today, and I would like to also recognize them. Gash Almau Gari, I saw him somewhere. Please, Gash Almau, and Gash Tenna Kabbede. Tenna. የቦርድ አባላቶቻችንን በመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ጋሽ አለማውን እና ጋሽ ጠናን ሪኮግናይዝ ልናደርጋቸው እንወዳለን። በመሐከላችን አሉ እና ጨብጭብላቸዋለን። maybe እዚሁ መተን ብንሰጣቸው ነው ጥሩ። and Gash Almau Gari. እግዚአብሔር ይመስገን. Thank you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ. We want to also give a special recognition today to our longest standing worship leaders, Eyob and Muse. ለሙሴና ለኢዮብ ለረጅም ዓመታት በአምልኮ ቡድን መሪነት ላገለገሉን እውቅናን መስጠት እንወዳለን። ለሙሴና ለኢዮብ And I also recognize that today is Muse's birthday. He turned 19 years old. ዛሬ ደግሞ የሙሴ ልደት ነው። 19 ዓመቱን እያከበረ ነው። We love you, Muse. Happy birthday. እንወዳለን። መልካም ልደት ሙሴ። Wait, one at a time. Muse, happy birthday. ሙሴ መልካም ልደት። I'm good like that. Also, I'm told it's Shinu's birthday today. ዛሬ Shinu, are you here today? የዮኒም ልደት ነው። Shinu. Over there. And I'm told he brought a cake. Am I right? We made it the biggest strawberry cake for his birthday and Beza's birthday together. አንድ ላይ ሆነን ለሱና ለቤዛ ልደት ትልቁን የስትሮበሪ ኬክ ሰርተናል። We want to honor also today the longest serving band members. ከዚህም በመቀጠል ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ የባንድ አባላቶችን አብርሽ አብርሃም and Ebenezer ወደፊት አብርሽ እና አቤኔዘርን ወደ መድረኩ እንጠራለን። Come on.
And we want to honor who served very faithfully almost all of the 20 years. Our longest standing media head of our media department, Zaru. ዘሩን ከ20 ዓመት በቋሚነት ላገለገለን የሚዲያውን ዲፓርትመንት አስተባባሪ እንሸልመዋለን። Come on, Zaru. We also wanted to honor and appreciate our longest standing usher. ለረጅም ጊዜ ያገለገሉን አሸር ወይም አስተናጋጆቻችንንም ማመስገን እንፈልጋለን። He only recently retired because of the amount of children that he was giving birth to. He's ushering at home now. አሁን ቤት ውስጥ ላሉት ልጆች እያገለገለ ነው። ለዛ ብቻ ነው ያቋረጠው። እሱን እውቅና እንሰጣለን። ኦሪዮን ሽመልስ ኦሪዮን ሽመልስ በዚህ ካለ ወደ መድረኩ እንጋብዛለን። Come on, Orish, እናጨብጭብለታለን. He has the hardest job at the church. It's good to recognize people like this because there's a lot more is done in the outside of the public view. አይደለም ሰው ከውጭ ከሚያየው በላይ ይህንን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ብዙ ስለሚያደርጉ ሬኮግኒሽን መስጠቱ አስፈላጊ ነው። We have a bookstore that we've been running for many years. Nigist has been running this so faithfully for I don't know how long, since the beginning. Nigist, are you here? ንግስት ለረጅም ዓመታት ምን ያህል እንደሆነ ባላቀም የመጽሐፍት መደብራችንን ስታገለግል ነበረ። እሷን ለማመስገን እንወዳለን። And we have a very special recognition that we want to give also. Many people were involved to bring us to where we are today. But there's one person and one family in particular that has been very extremely generous and sacrificial. እዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ለምንገኝበት ሁኔታና ቦታ ብዙ ሰዎች የተለያዩ መስዋዕትነትን አድርገዋል። በተለይ ግን ይህ ቤተሰብ በጣም መስዋዕታዊ በሆነ መልኩ ሲያግዙን ቆይተዋል። If it was not for their help, particularly of one family, we would not be here today. It's safe to say that. እነሱ ለኛ ላደረጉት በከፈሉት ክፍያ ባይሆን ኖሮ እዚህ ቆመን ዛሬ አናወራም ነበር። Today we would like to appreciate ጋሽ ጠናን ልናደንቃቸው እንወዳለን። For all of the blessing that they've been to us. ስለ ሁሉም በረከት እናመሰግነውታለን። And we prepared something for you. እዛው ባለበት ጋሽ ጠና just ልናመሰግናችሁ ስለፈለግን. We want to praise them for what they have sacrificed. Amen. We also have we have the best church in the world. ያው በዓለም ምርጥ የሆነ ቤተክርስቲያን አጥቢያ ነው ያለን። The secret to being a pastor is to just get the best church. That's how it works. ያ ሚስጥሩ የመጋቢው ነው። But we also have no አላልኩም። Well ሊሆን ይችላል ግን we have also an amazing staff. የሚገርሙ በጣም የሚያገለግሉን አብረውን የሚሰሩም አሉ። And we have a few staff members that have been faithfully serving since day one, since we originally registered the church and put the founding documents together.
all the way to, we have a few people who have been on staff since the very beginning. ከመጀመሪያው ጀምሮ ፈቃድ ካወጣን በኋላና ቢሮ ከከፈትን ጀምሮ አብረውን ሲያገለግሉን የቆዩ በጣም ጥቂት የሆኑ ስታፍ ሜምበሮች አሉን። 20 years is not possible without them. ያለነሱ 20 ዓመት ሙሉ ማገልገል ቀላል We አልነበረም። would like to acknowledge and appreciate Gash Ishetu Abu. ስለዚህም ጋሽ እሸቱን እውቅና ለመስጠት እንፈልጋለን። Gash Ishetu Alu. ጋሽ እሸቱን ወደ መድረክ እንጋብዛቸዋለን። Tia Fikrta. ፍቅርተን See, they work so hard, they even. Tia ያው Fikrta. በርትተው ስለሚሰሩ ነው። ምናልባትም Gurum, ግሩም our finance head, Gurum, they're all working. Nardos, ናርዶስ ስብሰባ ላይ ናቸው። Gurum, there we go. Nardi Kallesh. Abbevich, one of my other mothers. ከእናቶቼ አንዷ አበበች ካለሽ Abbe Allesh. Okay, and someone who's also been with us from the very beginning also, but very much behind the scenes, custodian maintenance. Yirga. ይርጋም ሲጀመር ጀምሮ አብሮን ያለ ነው። ነገር ግን ያው ከበስተጀርባ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ያግዘናል። And I'm sure he's also working እንግዲህ staff ስብሰባ በዚህ ሳምንት ያልደረሳችሁ ይደርሳችኋል። Praise the Lord. Can we say amen? እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንላለን። We're going to close today's service with great celebration. You should have received a special gift today. Did you give? This is a prophetic handkerchief today. ይሄ የተቀበላችሁት መሐረብ ትንቢታዊ መሐረብ ነው። What we've done up till now እስካሁን ድረስ ያደረግነው ነገር is look back at the journey we've been on and we praise God for that. እግዚአብሔርን ወደ ኋላ ተመልሰን ስላደረገልን ነገር ማመስገን ነው። But this is a handkerchief for the future. ይሄ መሐረብ ግን ስለ ወደፊቱ የምናውጃው ነው። Amen, amen. አሜን። We have a mother in our house. I told you I'm surrounded by mothers. ያው በእናቶች እንደተከበብኩ ነግሬያችኋለሁ። አንድ እናትም አለች እኛ ቤት። Mama Gannet is the mother of our house. የቤታችን እናት ደግሞ ማማ ገነት ናት። She is 91 years young. 91 ዓመት ወጣት ናት። If you have not read her book, Yalvakene Idme, ያልባከነ እድሜ የሚል መጽሐፋቸውን you ማንበብ have not አለባችሁ። read anything yet. ካላነበባችሁ ብዙ አምልጧችኋል ማለት ነው። And now I've asked Mama Gannet to do the blessing for us. ለእኛም ማማ ገነት እንዲባርኩን ብራኬ እንዲያካፍሉን ጠይቃለሁ። And then Abba has something to say. ከዛም አባ አንድ ነገር ይነግረናል። ማማ ገነት እዛው እንዳሉ ነው ይሻለዎታል አይደል ማሚ? እዛው ይሻለዎታል። የት ሄጅ ነው ሶፊ? አዎ እሺ እሺ። አጠገቤ ሳጣት ችግር ይሆናል ብዬ ነው። እሺ ማማ ገነት ከመናገሬ በፊት ኢንጂነር የት ሄደ? Before I speak about Mama Gannet, I would like to call the engineer. የለም። እሺ እሺ ዶክተር ገበያው፣ ዶክተር ለማ
If I can see Dr. Gabriel, Dr. Salam, Dr. Lama, I would like you to stand next to us on the stage. አሁን በአመራር ላይ ያሉ እየረዱን ያሉ እኛ እዚህ ስነ ስርዓቱን እናፈርሰዋለን። These are our leadership. በስራ አመራር ውስጥ የሚረዱን ኢንጂነር ሳሙኤል የት እንዳለ እንጂ የት ሄደ? Engineer Samuel, if you are in the congregation, please join us as well. አይ አንዳንድ ጊዜ ያው ስታዩት ትየበ ሶፊ ጋሽ ቤተ ምናምን ብዙ ስማችን ይጠራልና ይሄ ቤት አንዱ ነገር ያለው ነገር በስርዓትም የሚተዳደር ነው። ዝም ብሎ በራሱ የሚበራ አይደለም። እና እነዚህ ሰዎች እዚህ የምታዩቸው ያው ይከታተላሉ አንዳንድ ነገር ደግሞም ግሳጼም ይቀበላሉ ሲያስፈልግ የነሱ አጠገቤ እንዳላጣት ምፈልገው የነሱንም ግሳጼ እንቀበላለን ነው የምትለኝ። ሪሊ እግዚአብሔርን እነዚህ ወንድሞችና እህቶቼ ጌታን እህቴን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን እንባረካለን። እማማ ገነት ከመባረካቸው በፊት እና እኔም ከመጸለይ በፊት አንድ ነገር ልናገር። ብዙ ስናገር ስለሰማችሁ ብዙ አልናገርም፣ ግን በቃ አንዳንድ ጊዜ የሚሄደው ሂደት እብድ ያስመስላል። Sometimes the journey we've taken, it looks foolish. በቃ ዝም ብዬ ተነስቼ እንሂድ። I just say, let's go. ይሄንን ታይቶኛል እናድርግ። I see this, let's do it. በእውነት በእንደዚህ አይነት አመራር ውስጥ ልባችሁን አስፍታችሁ ተሸክማችሁ በብዙ መስዋዕታዊ ፍቅር አብራችሁ ለቆማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። Thank you for having a large heart, for being patient with us, and for working with us all these years. Yes, we appreciate you. የአካል ስራ ስለሆነ because it's a work of the body. ጭብጨባውም የአካል ቢሆን ደስ ይላል። And if we could all just ደግማችሁ እግዚአብሔርን ባርኩልኝ። It's the Lord who has done this. እግዚአብሔር ተናገረን መጣን። God spoke to us and we came. የተናገረን አገር በጽድቅ ይወረሳል። The nation will be redeemed in righteousness. ሁለተኛ ደግሞ ይቺ ምድር የክብሬ መገለጫ አደርጋታለሁ ነው ያለው። This nation will be a tool to reveal God's glory to the world. ሰማችሁ ያልሁትን? Did you hear what I said? ይቺ ምድር የክብሬ መገለጫ አደርጋታለሁ። This will be a place where God's glory is displayed. That's what brought us here. ብዙ ነገር አይተናል። We've seen a lot. አዳራሽ ሲሰራ አይተናል። We've seen buildings. ወንበር ሲደረደር አይተናል። We've seen chairs. የእግዚአብሔርን ክብር ግን ገና አላየንም። We have not seen the glory of God. ጥማታችን እዛ ላይ ነው ያለው። Our hunger is for the glory of ከኛ God. አልፎ የእግዚአብሔር ክብር አፍሪካን ያጥለቀልቃል። That the glory of God would go beyond us and cover Africa. ዙሪያ የእግዚአብሔር ክብር ሲወርድ እያሉ ሰዎች ይመጣሉ። And all people from the nations will come to see the glory of God. ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ምድር የእግዚአብሔርን ክብር ያየች። There was 2 times that the earth has seen the glory of God. አንድ ጊዜ ሙሴ ክብርህን አሳየኝ ሲል፣ one when Moses said, God show me your glory. በሁለተኛ ጊዜ secondly ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ሲያልቅ ሲመረቅ when Solomon's temple was completed ከዛ በኋላ ክብር በሚባል ነገር ምድር ላይ ወርዷል። and the glory of God it fell. አሁን ግን Now የእግዚአብሔር ክብር the glory of God, የእግዚአብሔር ክብር ይወርዳል። the glory of God will ይቺ come. ምድር የክብሩ መገለጫ ትሆናለች። This nation will display the glory of God. That's why we are here. የምድራችንና የዓለም ውርደት ሁሉ የሚሸፈነው የሚወገደው በእግዚአብሔር ክብር ነው። All of the shame, the difficulty will be covered and wiped away with the ደሙ glory of God. ከኃጢአታችን አንጽቶናል። The blood has healed forgiven our sins. ክብሩ ደግሞ ውርደታችንን ሁሉ ይሸፍናል። The glory will take away our shame. እግዚአብሔርን ባርኩት። Let's bless the Lord. እግዚአብሔርን ባርኩት። Let's bless the Lord. እግዚአብሔርን ባርኩት። Bless the Lord. ስለዚህ የምንጠማው የምንራበው ነገር ገና አለ ማለት ነው። So there's something we're still hungry for. መንግስተ ሰማይም ብትሄዱ እኮ ክብር ነው የሚታያችሁ የሚጠብቃችሁ፣ ሌላ ነገር እኮ የለም። When we go
to see him face to face, we'll be ታዲያ enveloped in his እዚህ- glory. እዚህ ብንለማመደው መልካም አይደለም? እዚህ ብንለማመደው So መልካም why don't we start now? ለዚህ እዛ በዛ ነው መባረካችሁ። I bless you with መጀመሪያ that. ለማማገነት ማይክሮፎን ስጡልኝና ይባርኩ። Let's all stand. ሁላችንን እንነሳና ይህን ቡራኬ እንቀበላለን። እሺ የእድል ስለተሰጠኝ እንግዲህ 91 ዓመቴን አመሰግነዋለሁ። I'm 91 years old. I give praise to God. እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሁሉ ካንተ ሁሉ ባንተ ሁሉ ለኛ ሆኖልናልና እግዚአብሔር አባታችን ትንሹም ትልቁም ብርቱም ደካማውም አንተን ያመሰግናል። እግዚአብሔር አምላካችን ልትመሰገን ይገባሃል። ሁሉ ባንተ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ተተረከለት ባቋቋምከው ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችህን ልከህ እኛም ተጠቀምን፣ ህዝብ ተጠቀመ። እግዚአብሔር ሆይ ወትሮም ለህዝብ ያለህ አንተ በደምህ የገዛህን እግዚአብሔር አምላካችን በደም ዋጋ ተገዝታችኋል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ሆይ ደምህ ኃይላችን ሆኖልናል። ደምህ ጉልበት ሆኖልናል። ደምህ መኩሪያ ሆኖልናል። እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በዚህ ቤት ትንሽ ትልቁን አስነስተህ ብላቴኖቹን አስነስተህ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቤት እንዲቆሙ አንተን እንዲያገለግሉ የእነሱን አገልግሎት እያየን ድንቅ ስራህን እየተደነቅን አለን። እግዚአብሔር ሆይ ትልልቆቹን ጤና እንድሰጣቸው እንለምንሃለን። እድሜ ከጤንነት ጋር እንድሰጣቸው እንለምንሃለን። እድሜ ይዘው ደግሞ መጦሪያ ተጃቸው ተጓዳቸው እንዳያጡ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ትንንሾቹ ተምረው ለቁም ነገር ለሀገር እንዲቆሙ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተን በመፍራት እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በግብርና ያሉት ያሩሱት እንዲባረክላቸው እንለምንሃለን። እህሉ በረከት እንዲኖረው እንለምንሃለን። የፈራው እህል በልተን ጤና እንዲሆነን እንለምንሃለን። ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ስለሚቻልህ ነው። እማይቻልህ የለም። አንተ እማይቻልህ ክፋት ነው። ክፋት የዲያብሎስ ነው። በኢየሱስም ወድቋል። በኢየሱስም ወድቆልን በአንተ ነፃ ወጥቶናል፣ ነፃ ወጥተናል። እግዚአብሔር ሆይ ትልቁም ትንሹም ይባረክ። ብላቴኖች ይባረኩ። ተማሪዎች በትምህርታቸው ይደጉ። ሰራተኞች በስራ ቦታቸው እውቅና ያግኙ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ያስቀመጥካቸው መሪዎችን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የሆነ እውቀት ይሙላባቸው። ሰው በራሱ እውቅና የለውም። እግዚአብሔር ሆይ የተቀመጡት መሪዎች ካንተ እየተቀበሉ ለሀገር ያምጡ። ያስቀመጥከውት መሪ አንተ ነው የምታውቀው፣ ማንም አያውቅ። ወንበር የሚገኘው ካንተ ሲሰጥ ነው። እንኳን በትልቅነትና በአንድ ራቦል ጻፊ እግዚአብሔር ካልሰጠ ወንበር አይገኝም። እንድናስተውል እርዳ። ማናረገ እግዚአብሔር ስልጣንን ላንተ እንልቀቅ። አንተን እያመሰገንን አንተ ታውቃለህ፣ ከምንም በላይ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ አንተ ታውቃለህ፣ እናመሰግንሃለን። ፓስተሮቻችንን እንዲያገለግሉን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በላይ ብርታት ስጣቸው፣ እውቅና ግለጥላቸው። ዛሬ ከባረኩት በላይ ዘመናቸው በመባረክ ይለፍ። እግዚአብሔር በማገልገል በልግስና በአንተ ፊት በመቆም እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ የአንተ ስራ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። በዚህ ቤት ዛሬ መልካም ነገር አየን፣ እኛም መልካም ነገር ወሰድን።
እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ክብሩን ጠቅልለን ላንተ ሰጠን። በረከትን እኛ ተቀብለናል። ተመስገን። ደግሞ ለሚመጣው ዓመታት ሁሉ አንተ አለህ፣ እኛም አለን። ተመስገን። በጌታችን በመድኃኒታችን ጸለይን፣ ተሰማ፣ ጸለይን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። Brooke Makuria is the first person who was baptized, water baptized at Beza Church. መጀመሪያ የተጠመቀ በቤዛ ቸርች ውሃ ጥምቀት። እጆቻችን እንዘረጋለን። We lift our hands. እግዚአብሔር ቡራኬ Receive እንቀበላለን። the blessing of the Lord. የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጣችሁ፣ በድል ያራምዳችሁ። ዘመናችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር የተመራ በእግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር ክብርን ረሃብና ናፍቆት ያደረባችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ያደርጋችሁ። The Lord bless you. The Lord shine his face upon you. The Lord give you grace, strength and wisdom, tenacity to hunger more of his righteousness, to hunger more of his kingdom, so that through your life and in your life shall be revealed the glory of the Lord. God bless you with desire and with an appetite to seek his face, to prostrate before him and see the visitation of your generation in your lifetime. በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and all of God's people say amen. Let us give praise. እግዚአብሔርን እናከብረዋለን። በጭብጨባ በእልልታ ከፍ እናደርገዋለን። ስሙን እንባርካለን። ሊባረክ ይገባል፣ ሊመሰገን ይገባል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።